Kakabudlay gid magkuha sang video kay tungod nga sobra ko ka busy tapos kagahod pa ka TV, 'di ba? Hmm, sang san-o ko lang ni gani ging arin. Ang 3 na siguro ka adlaw ging arrange ko na ini diri. Ambot nga man ga ululukay man tana. Isa lang ta ka tawo diyan diri nagkuha, ukay. Wala man isang iba nga mag-ukay diri kay way man nakabalo kung sino nagbutang diri, ako lang man diri nagbutang. Yung ging ubra nila, ging ukay nila. Kay balaan mo may batat, may patatas nga chips diri nga gimbutang ako. Tapos Indomie, so gimbutang ko na diri sa idalom. Ambot nga man may nag-ukay naman tanaya diri. Tapos sa juice naman may mga cocktail, tapos orange, yung maliit kag malaki. Yang iba na diri, ginakuha nila, gakuha lang sila pero hindi sila kabalo mag-arrange bala. Ako takong kaluluoy, takong sagit ako ka-arrange kay takan takong nga daan lantaw nga gaukay tana pagbukas mo gaukay tana bla nang gainit dayon na akong ulo sang gaukay. So ging arrange ko naman na dire. Tapos pag once na arrange ko naman na dire, sila tanda bayan lang nga ukay nila. Lantawon ko lang kung pag once nga ako mag-ukay tapos hindi nila ma-arrange. Kung kaisa man abi, ako nagaukay kay natakaan ko maghimos nga daan. Ako nagaukay tapos bala ka mo dyan kung hindi nyo i-arrange. Lantawon na to kung namian man ka mo nagaululukay nga pagbukas yung gaululukay. May gimbutang ako nga 3 sa ref, yung malaki nga orange juice. Tapos ang maliit 3 din. Ang cocktail 3 din. Ambot dali nang tanan na ubos. Tapos way ako't makita sa basurahan kundi nila gimbutang nga basurahan basiging haboy lang nila sa bintana. Balaging palapaw nila sa bintana kagi haboy. Katalaka ni sa ilay man. Ginawa mo na di ka kwan. Tapos kung may mandaan kung pagkuha nila nga mainom sila, ginabalikan nila dayon wala mainom lang sila sanggim palamig sa ref. Namian man gali sila mag-inom nga malamig. Tapos hindi sila kabalo magbutang kag mag-arrange ng ukay niya. Ambot lang bala ka dyan sa sunod gani hindi ko gani pagbutangan sa ref. Bayan ko di kay gaukay, ginaukay mananda. Bala sila.